Lehendakari jauna, erakundetako ordezkariok, gonbidatuok, arratsaldeon eta ongi etorri, Frantziako turrak 2023. Urtean Bilbon Euskadin izango duen irteera nagusiaren aurkezpen ekitaldi honetara. Bienvenidos a todos y a todas a este acto de presentación de la gran salida del Tour de Francia 2023 que estamos celebrando en este Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Et bien sûr, bonjour, nous sommes ravis aussi de la présence de Monsieur Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et de Thierry Gouvenou, directeur sportif de la course. Bienvenue à tous les deux. Nous sommes très fiers de vous avoir parmi nous dans cette nouvelle présentation du grand départ du Tour de France 2023. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Amets baten gauzatzeak elkartu gaitu gaur hemen guztiok. Ese es un verdadero sueño hecho realidad. Izan ere, 2023. Urtean Frantziako turrak 120 urte egingo ditu lehendabizikoz abiatu zela. Eta historia luze eta arrakastatsu horretan, 25. abiatuko da bere lurretatik kanpo. Bigarrenez Euskal Herritik, dakizuenez, 1982an Donostiatik abiatu baizen. Ohore handia izugarria da hori. Es un gran honor, porque el Tour de Francia es el primer gran evento deportivo mundial que se celebra cada año. Y es un hecho histórico que lo haga por segunda vez desde nuestra tierra. Un objetivo que sin duda se ha logrado gracias al esfuerzo, al inmenso esfuerzo de todo un pueblo. Zuei guztioi esker bai, txirrindulariok, zuzendariok, masaje-maileok, mekanikook, urte askotan egin duzuen lanari esker, lan eskergari esker, bizi du gaur egun euskal txirrindularitzak munduan duen izen on eta ospea. Todos los invitados deportivos hoy aquí presentes habéis engrandecido en gran medida el Tour de Francia y algunos de manera muy especial, pero no nos centraremos en nadie en particular, porque esto ha sido un logro colectivo, una victoria de equipo, como aquella que logró el CAS de Vitoria en 1964 ganando la crono por equipos, o como el Euskaltel Euskadi, que mucho más allá de las etapas o otras victorias que han podido conseguir, logró unir a todo un pueblo orgulloso de su equipo ciclista. Hau guztia, zuek guztiok lortu duzue. Zuek egin duzue turra handi. Zuek eta zaleek, afizioak. No hay una afición mejor, dicen desde el propio pelotón. Eta haientzat guztientzat, zaleentzat, izugarrizko omenaldia izango da turra 2023an Euskaditik abiatzea. Tropela iraganean osatu izan duzuen on, gaur egun osatzen duzuen on, zaleen, herri txikietako elkarteen eta nola ez, erakundeen auzolanari esker erdietsi da hau guztia. Eta hortik abiatuko gara aurkezpen honetan. Bebetik, herritik, hiritik, Gasteiz hiritik kasu honetan. Gasteizek ere turrean utzi duelako bere arrasto ezaba ezina. 1977. Urtean hemen Gasteizen Joxen Azabal handiak KAS taldeko kideak etapa garaipena lortuta, eta Joxen Azabal gaur hemen izatekoa zen, baina COVID-ean positibo mandu, eta ez hemen izango. Baina hortik abiatuko gara, hiritik, Gorka Urtaran, Gasteizko alkate jauna, zurea da hitza. Lehendakari jauna, herri agintari eta ordezkariok, Monsieur Prudhomme, eta gainontzeko txirrindulari, kirolari, kiroltzale eta lagunok, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte Gasteiza. Ongi etorria ematen dizuegu gure lurraldera, Euskadira, non txirrindularitza maite den munduko beste leku gutxietan bezala. Gure ongi etorria bizikleta zale amorratua den hiri honetara, Gasteiz alegia, Euskadiko hiriburura. Bizikleta kirola egiteko, mugitzeko, harremanak izateko, dibertitzeko eta osasuna sustatzeko modu bat da. Bizikleta azken batean izateko eta bizitzeko modu gisa ulertuta. Y ese ADN ciclista, entre otros motivos, nos ha hecho ser a Vitoria-Gasteiz una ciudad sostenible y ser reconocida como capital verde europea, que hoy cumple 10 años. Y ahora apuesta por ser una de las 100 primeras ciudades europeas neutras en carbono. Cada pedalada que damos nos hace ganar terreno en esa lucha contra el cambio climático. Y les puedo asegurar que en Vitoria-Gasteiz son millones las pedaladas que al día damos. Bizikleta ibilgailu gisa eta baita ogibide gisa ere.
Bizikletak Gasteizko ekonomiaren parte baitira historikoki. Izan ere, duela hamarkada asko, hasi ziren gure hiriko enpresa batzuk bizikleta fabrikatzen eta merkaturatzen. Horieta batzuk, pentsa, Frantziako turreko etapak eta guzti irabazi zituzten. Eta gaur egun, eredu elektriko berrietara moldatu diren edo lehiaketen esparrura bideratzen diren bizikletak egiten dituzten enpresak ere baditugu gure hirian. Y la bicicleta también como deporte. Vitoria-Gasteiz es ciudad de grandes ciclistas, con ejemplos en nuestra historia reciente y que está también aquí reflejada. Lo hemos visto en el vídeo y lo vemos también entre nuestros invitados e invitadas. Vitoria-Gasteiz acoge a lo largo del año una gran diversidad de eventos vinculados a la bicicleta, desde la Itzulia a la Vuelta hasta el Ironman. Deporte que va desde la alta competición hasta las pruebas más populares. Y ahora llega el Tour a Euskadi. Vuelve el Tour a Euskadi y a Vitoria-Gasteiz, después de aquella etapa, como ya nos ha recordado el presentador, que llegó a nuestra tierra en 1977 como reconocimiento a nuestro mítico equipo CAS, que llegó a participar en 17 ocasiones en el Tour. 46 años después de aquel momento, los mejores corredores del mundo, en la mejor competición ciclista del mundo, disfrutarán de unos paisajes tan bellos como los de Euskadi, más bellos, de los más bellos del mundo, y también serán animados por una de las mejores, si no la mejor, afición del planeta. Es un sueño que hacemos hoy realidad en Vitoria-Gasteiz, en la capital de Euskadi. Ongi etorri Tour, bienvenido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna, eskerrik asko egindako hitz horiengatik. Las ciudades vascas, lo veremos luego, serán partida y salida, serán salida y llegada de las etapas del Tour de Francia. Pero el ciclismo, sabéis, no es algo estático, atraviesa territorios. Lurraldeak zeharkatzen ditu. Herri txikita handiak, zelaigune ordekak, mendate eta itsasertza, eta dena koloreztatzen du. Colorea todo el ciclismo. Y los protagonistas, los pintores, son los ciclistas y la afición, que en el caso de los vascos siempre le da un matiz especial y por eso es considerada por muchos la mejor afición del mundo. Eta ziur gaude, 2023 urtean ere, Euskal Zaleek, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa eta bai Arabako errepide guztiak blai egingo dituztela. Ertz guztietan izango direla, euren giro eta kolore bikaina jarrita. Horregatik, lurraldeak zeharkatzen dituztenez, Arabako aldu nagusi, Ramiro González, zurea deitza orain. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, agintariok, lagunok, arratsaldeo. Ami du Tour de France. Ongi etorri Arabara. Bienveni Araba. Álava os da la bienvenida. Este Croisé de Semem, donde confluyen la espectacularidad de un patrimonio natural sin igual, los vestigios más sobresalientes de la cultura vasca y una sociedad labrada a base de tierra, trabajo, solidaridad y esperanza, os abre sus puertas de par en par. Sed y sentiros bienvenidos y bienvenidas. Álava est votre maison, et c'est pourquoi nous vous faisons participer à l'enthousiasme avec lequel notre bien-aimé Álava accueille les plus prestigieuses courses cyclistes du monde, le Tour de France. Acogemos la presencia de la carrera ciclista más prestigiosa del mundo con una tremenda ilusión. Álava fue el nexo entre la vieja Europa y la península. Hoy fluye entre viñedos, montañas y el esplendor de la llanada las principales arterias que dan oxígeno a la industria y a la tecnología de medio mundo. Álava izan zen, Europa zaharraren eta penintsularen arteko lotura. Gaur egun, mahastien, mendien eta lautadaren diztiraren artean, mundu erdiko industria eta teknologiari oxigenoa ematen dioten arteria nagusiak daude. Y es aquí donde queremos que seáis testigos del fervor de nuestra gente que vibra con cada pedalada, testigos de la pasión con la que aupamos al pelotón, testigos del amor que Euskadi y Álava en especial sienten por el ciclismo.
Álava vibrará con la segunda etapa del Tour de Francia a su paso por Euskadi. Como ya lo hizo, se ha citado aquí, en el año 1977, con la victoria de Jesús Nazábal en una etapa que finalizó aquí, en Vitoria-Gasteiz, a escasos metros de la sede de la empresa que dio nombre a un equipo mítico, al CAS. Recuperamos hoy el viejo espíritu del CAS, un equipo con alma vasca, pero con vocación y proyección internacionales. Y estamos seguros de que el Tour dejará un legado difícil de olvidar en este cruce de caminos, que a su vez es también un punto de encuentro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvení, ongi etorri. Eskerrik asko, Ramiro González aldun nagusia, Arabako aldun nagusia. Turrean txirrendulariak dira protagonistak. Eta zuetariko asko utzi izan duzue zuen zigilu ezabezina Frantziako Turrean. Y ahora me interesa conocer la opinión que tenéis algunos de vosotros, lo que supone el Tour, lo que es el Tour, lo que podrá suponer esta gran salida del año 2023. Eta horretarako, Turra ikuspegi desberdinetatik ondo ezagutzen duten 3 txirrendulari hoi gonbidatu nahi ditut. Txomin Perurena, Agurtzan Elorriaga eta Josua Beloki. Txalo bero bat hirurei. Beti bezala humoretsu, Txomin Perurena. Aquí donde lo veis, Txomin Perurena es uno de los pocos ciclistas de la larga historia del ciclismo internacional que acredita más de 100 victorias. Son muy pocos los que pueden decir eso, no llegan en toda la historia a la treintena. Eta horietariko lorpen bat Frantziako Turrean lortu zuen. 1974 urtean mendiko saria irabazi zuen Txomin Perurenak. Eta gerora gainera, Txomin zuzendari bezala ezagutu zenuen, kazetaritza lanetan, Euskal Telebistaren ere lanean aritu ziren, ikuspegi guztietatik ezagutzen duzu Turra. ¿Qué supone, qué es, cuál es el significado en el ciclismo del Tour de Francia, Txomin? Arratsaldeon, buenas tardes, bonsoir. Bueno, primeramente quiero decir que mi historia con el Tour empieza ya de muy joven, con 14, 15 años, pues bien con los padres, bien con los amigos, no faltaban los Pirineos, la UIS o Tourmalet. Entonces, para mí fue pues un grandísimo sueño algún día verme participando, ¿no? Y concretamente en el año 66, el primer año que se creó Fagor profesional, pues tomamos parte en el Tour. Luis Otaño ganó una etapa, hicimos cuartos por equipos y terminamos los 10. Eso es algo pues muy importante y muy valioso. Yo por lo menos le doy muchísimo valor, ¿no? Y luego pues siempre he tenido una pena de no haber ganado una etapa en el Tour. Pero me sirve un poquito de pequeño consuelo el haber ganado la montaña del Tour, que por cierto significó o influí para que cambiaran un poquito el reglamento, ya que los de cuarta categoría pues era el rey. Conseguí varios de tercera, algunos de segunda y uno de primera para la honrilla, para salvar la honrilla, que fue la Bonaigua, que entonces no había Horse Category. Y luego, pues sí, como director, pues también tengo, pues eso, unas bonitas experiencias. Y de lo que me siento orgulloso, y esto es un mensaje que se lo quiero mandar al señor Proudhon, he solido comentar con Pulidor y con Gimondi, y creo que éramos los 3 únicos ciclistas que hemos terminado el Tour en 3 lugares diferentes. Es decir, Parque de los Príncipes, la Cipal y los Campos Elíseos, que para mí el Parque de los Príncipes y los Campos Elíseos era un auténtico sueño hecho realidad. Y ahora creo que desgraciadamente no porque esté aquí, sino que quedo yo solo. Entonces una cosa que sí me gustaría aclararos, que ya empiezo ya un poquito a chochear y a fallar las neuronas, ¿no? Pero esa es parte de las historias mías del Tour. Y como anécdota, pues sí, alguna vez me ha ocurrido pues un abuelo con su nieto paseando y tal. Bueno, este es Txomin Perurena, ganó la montaña del Tour y alguna cosita más y alguna cosita más. Y esa es la historia. Bastante más, Txomin. Historia viva del ciclismo vasco, Txomin Perurena.
izen handi nagusietako bat. Eta bide batez, Luis Otaño aipatu duenez, Luis Otaño gaur 88 urte egin ditu. Beraz, Luis Otaño hori hemendik gure zorionik beroena. Eta emakumezkoen txirrindularitzak ere utzi du turrean bere arrastoa. Eta nor ez da gogoratzen, Joanes Somarribak lortu zituen 3 garaipen gogoangarri haietaz. Joanes Somarriba da gainera turraren historia osoan 3 garaipen dituen bakarra Fabiana Luperini italiarrarekin batera. Eta haietako tur batean, edo batzuetan, Agurtzen Elorriagan izan zen, eta batean oso berezia. Bilbotik atera baitzen 2001 urteko turrura ere, eta nork eman zion hasiera, eta Agurtzen Elorriaga izan zen abiatu zen lehendabiziko txirrindularia. Garaiarrek, ze suposatu zuen zuentzat guztiontzat, Agurtzane? Bueno, guretzako urte haietan, oraindik emakumeen txirrindularitza esan hain ospetsua momentu honetan dagoen mailan ez zegoen, eta guretzako baturrean parte hartzea itzela zen, ezta? Eta, bueno, 2001ean aukera izan genuen Euskaldunok Bilbon irtera amateko, ezta, turrari, eta nik orea izan nuen erlojupekoa zen, eta lehenengo txirrindularia izatea, eta egia esan, oraindik ere etxean argazkia daukat irtera ematen eta Iberretxe orduan lehendakari izenarekin. Benetan bikaina izan zen hura. Eta Josua Beloki ere hemen daukagu, eta Josua Beloki ez da edozein. Josua Beloki 3 aldiz izan da Frantziako turrean, behin 2. eta beste 2 3. izan zen. Josua, eta zu gauzak aztertu zalea zara, orain gainera kazetaritzan eraritzen zara, ze ekarpen, ze eragin izango du Frantziako turraren abiapuntu izateak 2023an euskal ziklismoarentzat? Asko, baina nik uste ez bakarrikan euskal ziklismoarentzako, baizik eta gizartearentzako ere. Zuk esan duzun bezala, azkenean da urtero gertatzen den zerbait berezia, kirol mailako zerbait berezia, baina sozialki ere esan dezagun zerbait berezia. Sari industrial hortarako, turismoarentzako, kirolarentzako, arlo guztia jorratuko dituen zerbait izango da, eta dudarik gabe gaurtikan aurrera martxan jartzen den mekanismo bat. Ze gaurtikan aurrera jende guztik jakingo dute turra bertan izango dela, turra hemen hasiko dela, eta dudarik gabe disfrutatuko dugu ikaragarri. Ni gaur goizean irratin esandako, nik uste euskal zaletasunak merezizula turra hemen egotea, guretzako ohore bat da, eskarrak eman turrari dudarik gabe, baina hori zergaitia badauke betidanik euskal zaletasuna turrarekin egon bai dalako. Zalantzarik ez daukagu. Eskerrik asko Joseba, eskerrik asko Agurtzane, eskerrik asko Txomin, hartu entzen luka txalo bero bat, hirurei ere. Eskerrik asko. Y sin más dilación, vamos a entrar ahora a conocer en detalle lo que será la gran salida del Tour de Francia 2023 desde Euskadi. Eta nor hoberik horretarako, Tourreko zuzendari nagusi jauna bera baino. Monsieur Christian Prudhomme, je te cède la parole et c'est votre tour de faire la présentation du Grand Départ de Tour de France 2023. Nous sommes impatients de connaître tous les détails. S'il vous plaît, txalo bero bat. Bonjour, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Messieurs les présidents des provinces, des régions, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs. Je voulais vous dire, Monsieur le Président, Léane Dakari Diaouna, que vous m'impressionnez. L'auditoire m'impressionne, le Pays Basque m'impressionne. L'équipe dont vous parlez, elle est là, devant moi, votre équipe basque. L'unité des élus, le remarquable peloton d'échappés derrière vous, de champions d'hier et d'aujourd'hui. Alors, pour Txomin Perurena, je n'ai pas pu avoir moi non plus Raymond Poulidor ce matin, mais j'ai eu Bernard Thévenet qui a gagné le Tour de France en 1977, qui faisait cette étape à Vitoria, et il se souvient très bien des 110 km d'échappée solitaire. Pour une victoire, en effet, avec un maillot emblématique. Pour le gamin que j'étais, j'avais 15 ans à l'époque, et de voir un coureur basque qui gagne à Vitoria avec l'équipe CAS, qui était l'équipe des grimpeurs ailés, qui s'envolaient partout. Les champions de notre enfance, Bernard Thévenet dit souvent ça, les champions de notre enfance sont des champions de notre vie. Cela veut dire aussi la force du cyclisme basque pendant toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui pour être encore là. Et puis bien évidemment, Monsieur le Président, la volonté réitérée
des autorités basques depuis 1992, c'est-à-dire depuis le grand départ de San Sébastien en 1992, chaque année, nous avons reçu, Jean-Marie Leblanc avant moi et moi ensuite, des courriers pour nous dire « le Pays basque veut à nouveau le grand départ du Tour de France ». La première fois que le Tour de France a passé les Pyrénées, c'était pour aller au Pays basque, à San Sébastien. C'était en 1949, et le vainqueur ce jour-là, Louis Capu, allait devenir ensuite le directeur sportif de Raymond Poulidor. Raymond Poulidor me fait penser évidemment à José-María Errondonea, celui grâce à qui la légende de la gloire sans maillot jaune a pu exister, puisqu'il a gagné, à la déception du tout petit gamin que j'étais, le premier prologue du Tour de France à Angers en 1967, devant l'éternel second, Raymond Poulidor. Pendant toutes ces années de la première victoire d'un coureur basque sur le Tour, en 1936, on a revu les images, jusqu'à Ionis Aguirre à Morzine, Omar Fraile à Mende, sous la pluie, sous le soleil, des coureurs basques devant. La volonté politique, la passion, l'envie, la ferveur. Vous avez même employé le mot d'amour pour le cyclisme, sans aucun doute. Ce sont les champions qui nous font rêver, les champions et ceux qui les entourent. J'ai croisé mon ami Miguel Madariaga, je ne le vois plus là tout à l'heure, qui a porté lui aussi cet enthousiasme orange sur les routes du Tour de France partout. Et puis la beauté de vos paysages. Parce que vous voulez évidemment que le grand départ du Pays basque soit le plus beau qui ait jamais existé. Nous aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable pour nous, pour moi, Français, que lorsque les Français verront le grand départ au Pays basque, ils sachent pourquoi nous avons dit oui. Parce qu'ils verront la foule, l'enthousiasme, la ferveur, l'amour. Parce qu'ils verront des paysages magnifiques et les parcours tracés par notre directeur des compétitions, Thierry Gouvenou, ancien coureur du Pays basque, qui a disputé 2 fois le Tour du Pays basque. Thierry qui a tracé ça avec les services du gouvernement basque, des provinces, avec d'anciens coureurs, des suggestions. Eh bien, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait à la fois les belles collines du Pays basque et les côtes, le littoral, qu'il y ait ce qui fait la difficulté du terrain ici, pour que les meilleurs champions, les plus grands champions du monde, dans la plus grande course du monde, puissent s'exprimer dès le premier jour, 120 ans exactement après le tout premier Tour de France. 1er juillet 1903, 1er juillet 2023, ce sera ici, chez vous, avec Bilbao qui sera la 10e ville dans l'histoire du Tour de France, 10e ville d'Espagne, et ensuite avec d'autres villes bien évidemment, mais cette force-là, ça n'est pas grâce à nous, c'est votre travail, c'est votre envie, c'est votre passion, et c'est pour ça que je vous propose maintenant de regarder le tracé de la première étape du Tour de France 2023, de Bilbao à Bilbao. Une boucle de Bilbao à Bilbao, 100% tracée en province de Biscaye, cher Unai. Une boucle comme à Bruxelles en 2019, comme à Nice en 2020, mais 3300 mètres de dénivelé. Le plus grand dénivelé positif pour un premier jour dans l'histoire du Tour de France. 5 ascensions répertoriées, une étape pour puncher, notre volonté affirmée, je le répète, d'avoir dès le premier jour, épaule contre épaule, les meilleurs coureurs du monde dans la plus grande course du monde, chez vous, au Pays basque. Ce sera assurément pour les punchers. Alors, vous le voyez, il y aura un double passage à Guernica, une boucle dans la boucle pour faire le tour de l'estuaire, le tour de la Ria, parce qu'en effet, oui, dans le Tour de France, il y a d'abord la compétition sportive, c'est le plus important, mais il y a aussi la beauté des paysages. Découvrir un territoire, découvrir un pays, et c'est pour nous absolument essentiel. Bilbao, je le disais, 10e ville d'Espagne
sur la route du Tour de France, mais habitué désormais à nouveau de la Vuelta de mon ami Javier Guillen, et Bilbao sera étape de la Vuelta, encore une fois, au mois d'août prochain, précisément le 24 août, le final de cette étape. Très dur. La côte de Vivero, également sur le programme de la Vuelta, et ce sera 2 fois sur la Vuelta, 1 fois sur le Tour, et puis cette côte de Piquet, très raide pour finir, 2 km à 9% de moyenne, mais avec un km 200 à 11%, sommet à 10 km de l'arrivée, avant de plonger sur Bilbao, et d'avoir aussi là un final fait pour un costaud, pour un crack, avec un dernier kilomètre à 5% de moyenne, et le kilomètre, la flamme rouge du dernier kilomètre, elle sera devant l'hôtel de ville de Bilbao, et ensuite l'arrivée donc pour l'un des meilleurs coureurs du monde, 120 ans, oui, je le disais, jour pour jour, après le tout premier Tour de France. Première étape, donc, samedi 1er juillet 2023, et maintenant le parcours de la deuxième étape, samedi 2 juillet, de Vitoria jusqu'à San Sébastien. Vitoria que nous retrouverons donc avec un immense plaisir. Tout à l'heure a été évoqué José Nazabal, à qui je souhaite un prompt rétablissement évidemment, avec cette victoire dans le Tour de France 1977. Sur le début de l'étape, sur le plateau, ce sera la seule séquence avec 40 km de plat. C'est une étape pour illusionnistes. On pense que ça descend et en fait elle va être redoutable, puisque si le dénivelé est inférieur à celui de la première étape, en fait tout est concentré sur la seconde partie, sur 130 km, avec là 2900 mètres de dénivelé, avec donc là aussi 5 côtes répertoriées au classement du meilleur grimpeur, avec un passage par Hernani. Ça, c'était à la demande express, Monsieur le Président, de votre ministre des Sports, de la Culture et de la Langue basque, qui m'a raconté la bataille d'Hernani, la nuit passée par Victor Hugo, mais qui m'a dit aussi qu'il avait vu passer dans sa ville d'Hernani le plus grand champion de l'histoire, Eddy Merckx, lors de la Vuelta en 1973. Et puis, c'était indispensable pour nous, parce que j'évoquais les champions, j'évoquais la passion, j'évoquais la ferveur. Je n'ai pas cité les organisateurs, je suis président des organisateurs au sein de l'AIOC, et la Classica San Sébastien est sans aucun doute l'une des plus belles classiques du calendrier. Et le rendez-vous incontournable de la Classica, c'est évidemment la montée de Reiskibel, à 20 km de l'arrivée de la deuxième étape, et où, là encore, les favoris se retrouveront pour qu'il y ait, encore une fois, un grand vainqueur comme le premier jour. San Sébastien, c'est évidemment la Classica, c'est évidemment le grand départ de 1992, au début de l'ère Indurain, qui avait remporté de manière impressionnante le contre-la-montre, le prologue du premier jour. C'est aussi pour nous Français une ville qui nous porte chance. C'est la victoire de Dominique Arnoux, le deuxième jour en 1992, et puis les championnats du monde de 1997 avec les titres mondiaux remportés par Laurent Jalabert et par Laurent Brochard, pour donc une arrivée au bout de 210 km, c'est-à-dire une étape longue qui nous permettra d'admirer et qui permettra aux téléspectateurs du monde entier d'admirer le Pays basque. L'intégralité des étapes est retransmise à la télé. Les images du Tour de France partent dans 190 pays dans le monde, c'est-à-dire que très clairement, le Pays basque sera au centre de l'attention de tous les gens qui aiment le sport au début du mois de juillet 2023. La troisième étape, maintenant, donc, encore 130 km avant de revenir en France, avec le départ d'Amorebieta-Etxano.
Une troisième étape avec encore des paysages magnifiques, d'Amorebieta et de Chano Amorebieta, j'en ai entendu parler lorsque Laurent Jalabert, évidemment bien connu ici pour avoir couru pour une équipe espagnole, avait remporté la course dans les années 90. Très vite, nous irons sur la côte, le superbe village de pêcheurs de Lekeitio, 130 km encore, donc 80 le long de la côte, avec des nouveaux lieux, avec encore 4 côtes répertoriées sur la première partie, et puis ensuite à nouveau un passage par Saint-Sébastien et Irún, avant de revenir en France, destination, on le verra. 3 étapes, 2 étapes complètes, un départ d'étape donc pour ce grand départ au Pays Basque en 2023. En 1992, il y avait eu un peu moins de 300 km. Il y aura 530 km au Pays Basque pour le grand départ du Tour de France en 2023. L'occasion pour vous de montrer le meilleur de vous-même, le meilleur du Pays Basque, mais je vous le répète, vous m'impressionnez et quand je sens cette volonté-là, je me dis que nous aurons un énorme sourire sans masque, en 2023 pour ce grand départ du Tour de France. Je veux vous le dire en basque, eskerrik asko. Eta guk frantsesez erantzungo diegu. Merci, Monsieur Frigon. Turra Euskadin izango da 2023an. Euskadi turrean izango da 2023an, eta horri esker munduaren erakusleioan agertuko gara. Munduaren erdigunean izango gara 2023ko uztailean. 180 herrialdetara baino gehiagotara iristen da turra urtero. 3.500 milioi begi baino gehiago izango ditugu begira. Egunero, 5.000 lagun baino gehiago turraren inguruan gure artean lanean. Es una gran responsabilidad la que afronta Euskadi en esta salida, en esta gran salida del Tour de Francia 2023, porque sin lugar a dudas, estaremos en el punto de mira de todo el mundo. Zalantzarik gabe erakundentzat, erronka handia da. Arrakastaz bete beharreko erronka da. Iñigo Urkullu, lehendakari jauna, zurea da hitza. Herri agintari eta ordezkariok, turraren edo turreko arduradunok, Prudhomme estimatua, jaun Andreok, arratsaldeon. Gaur, emozioa hitza partekatu nahi dugu. Hori da, hain justu ere, bizi dugun sentimentua datorren urteko turraren Grand Departeren aurkezpen honetan. Irrika bat beteta ikusten dugunean sentitzen den emozioa da bizi duguna. Aspaldi amezutako Grand Depart Pays Basque egia bihurtu da. Honaino ekarri gaituen irrika hori ahalegin kolektibo baten adierazle da. Erakunde nagusiok bat egin dugu. Jaurlaritzak, aldundiek eta hiriburuetako udalek bat egin dugu. Gure nahia da nazioarteko ekitaldi honen bidez Euskadi zer den eta munduan zer izan nahi duen ezagutarazteko aukera baliatzea. Hoy compartimos la emoción de haber cumplido un anhelo: presentar de forma oficial la salida del Tour 2023. Acoger la Grand Depart País Basque era un sueño que se ha hecho realidad y con la presentación de hoy en Vitoria-Gasteiz empieza la cuenta atrás de la gran salida del Tour y sus 3 etapas en Euskadi. Las instituciones del país nos hemos aliado para hacer realidad este anhelo. Nuestro objetivo es que este acontecimiento deportivo internacional nos ayude a dar a conocer qué es y qué quiere ser Euskadi en el mundo. Quienes se acerquen a Euskadi conocerán un país
que sabe ejercer de anfitrión, un país singular, amante del deporte y con capacidad organizativa, un país con una cultura y un idioma propio, un país atractivo, preparado para afrontar nuevos retos, innovador, con altos índices de bienestar, formación, actividad cultural y deportiva. En Euskadi hay una idea que define nuestra personalidad y la manera de entender el trabajo. Auzolana. Representa el esfuerzo colectivo en pos de un bien común. Auzolana da, datorren urtean, hurrengo urtean, Tour Euskaditik irtetzen ikusteko apustu honen atzean dagoena. Auzolana da, txirrindularitzak, kirol bezala, irudikatzen duen balorea ere. En Euskadi, al igual que en el ciclismo, trabajamos en equipo. Ayudamos a quien va rezagado y celebramos los triunfos siempre de forma colectiva. La lucha contra la pandemia representa también un ejemplo de esfuerzo colectivo. Es cierto que está condicionando muchos de nuestros hábitos y comportamientos, afectando también a la práctica deportiva. Hoy compartimos la esperanza de que en 2023 podamos conocer una nueva realidad y que el Tour del próximo año sea la ocasión para volver a vivir este acontecimiento en toda su dimensión. Este es nuestro deseo compartido que trasladamos también a la Grand Depart que tendrá lugar este año en Copenhague. Enhorabuena a las y los organizadores por su trabajo y solo me queda compartir la más cordial bienvenida a Euskadi. Ongi etorri, bienvenido a Tour. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñigo Urkullu lehendakari jauna. Eta honen bestez, lehendakariaren hitzekin amaituko dugu Tourreko irtera nagusiaren aurkezpen ekitaldi hau. Ohore handia izango da zalantzarik gabe eta denok gozatuko dugu. Hemos terminado, vamos a recordaros ahora que al abandonar la sala tenemos la obligación de hacerlo manteniendo siempre la distancia interpersonal. Gogoan izan, amaitu dugu, eta honen bestez, aretotik ateratzerakoan elkarren arteko tartea, segurtasun tarteari eutsi behar diogula. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, Tourrean, txirrindularitzan, ikusiko dugu elkar, Vive le Tour. Eskerrik asko.